Hai. Ya. Nanti tunggu azan bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 12. I'm Resmita Marisa Utami as moderator and presenter 1, and my partner Diki Chandra as presenter 2. Here we will explore material about designing assessment program. Okay, let's get started. The first material will be explained by me. Okay, first slide. Designing assessment. Assessment design is an important aspect of unit design, ensuring that both formal and informal assessment reveal student progress toward desired learning objective. Merancang program penilaian. Jadi dalam desain penilaian, desain penilaian merupakan aspek yang penting dari desain unit. Untuk memastikan bahwa penilaian formal dan informal mengungkapkan kemajuan siswa menuju tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, next slide. Formative and summative. Formative assessment allows students to receive feedback on how well they are doing during the learning process, whereas summative assessment tends to focus more on the product than the process. This type of assessment evaluates at the end of a unit, module, or course. Jadi penilaian formatif itu memungkinkan siswa untuk menerima umpan balik tentang seberapa baik yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif cenderung lebih fokus pada produk daripada proses. Jenis penilaian ini mengevaluasi pada akhir unit, modul, atau kursus. Formative assessment example. Yang pertama itu weekly quizzes. Yang kedua, classroom polling or survey. Yang ketiga, in-class group work. Yang keempat, games. Yang kelima, brief reflection or quick words. Yang keenam, informal homework. Nah, jadi ini adalah contoh dari formative assessment. Yang pertama itu ada kuis mingguan. Yang kedua itu ada jejak pendapat atau survei kelas. Yang ketiga ada kerja kelompok di dalam kelas. Yang keempat ada permainan. Yang kelima ada refleksi singkat atau tulisan cepat. Yang keenam itu pekerjaan informal. Summative assessment example. Yang pertama midterm or final exam. Yang kedua ada high stakes test. Yang ketiga paper, essay, or reports. Yang keempat final project or presentation. Yang kelima, performance or demonstration. Yang keenam, portfolio. Nah, jadi ini adalah contoh penilaian sumatif. Yang pertama itu ada ujian tengah semester atau ujian akhir. Yang kedua itu tes dengan tingkatan yang tinggi. Yang ketiga, makalah, esai, atau laporan. Yang keempat, proyek akhir atau presentasi. Yang kelima, pertunjukan atau demonstrasi. Dan yang terakhir, portofolio. Oke. The next material. Using Bloom taxonomy in Reflexive 2001. Bloom's taxonomy can be a useful guide to predicting which assignment will be most difficult for students, allowing you to provide extra support when needed. Menggunakan taksonomi Bloom dalam revisi 2021. Taksonomi Bloom dapat menjadi panduan yang sangat berguna untuk memprediksi tugas
mana yang paling sulit bagi siswa, memungkinkan kita untuk memberikan dukungan ekstra saat dibutuhkan. Oke, next material. Okay, next material, please. You can use the following action part to structure the assessment and exam question. Jadi kita dapat menggunakan kata kerja tindakan berikut untuk menyusun tugas dan pertanyaan ujian. Jadi di sini ada kata kerja aktif yang dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom, terdiri dari 6 domain, yaitu yang pertama knowledge, yang kedua understand, yang ketiga apply, yang keempat analyze, yang kelima evaluate, yang keenam create. Nah, masing-masing dari domain ini terdiri dari banyak kata. Di antaranya bisa kita lihat yaitu untuk bagian yang knowledge itu ada define, identify, describe, label, list, name, state, dan seterusnya. Untuk understand itu terdiri dari explain, describe, interpret, paraphrase, summarize, dan seterusnya. Untuk apply itu terdiri dari solve, apply, illustrate, modify, use, calculate, change, choose, dan seterusnya. Kemudian analyze itu terdiri dari analyze, compare, classify, contrast, distinguish, infer, dan seterusnya. Kemudian evaluate itu di dalamnya ada reframe, criticize, evaluate, order, appraise, judge, support, compare, dan seterusnya. Kemudian create terdiri dari design, compose, create, plan, combine, formulate, invent, dan seterusnya. Okay, the next material. Okay, consideration for making assessment more effective and meaningful for students. Elite assessment, quizzes, and tests closely to learning outcomes. According to Wang, when assessment and feedback are aligned with learning outcomes, students will appreciate your course more and develop more effective strategies for learning and practicing. 2. Provide authentic learning experience. According to Fan, students feel relevant and purposeful, which can increase students' motivation and student motivation. 3. Scaffold assessment so students can develop knowledge and skill over time. According to Selden, practicing the smaller tasks individually before attempting to integrate them into a complete assessment support student learning by reducing the amount of information they need to process at a given time. 4. Be transparent about assessment, instruction, and expectation. According when Kalmas, studies have shown that transparent assessment supports students to meet learning goals and results in especially learns in success and confidence for underserved students. Jadi, berikut ini pertimbangan untuk membuat penilaian lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Yang pertama itu menyelaraskan tugas, kuis, dan tes dengan hasil belajar. Menurut Wang, ketika tugas dan umpan balik diselaraskan dengan hasil belajar siswa, akan lebih menghargai kursus dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk belajar dan berlatih. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang otentik. Menurut Fink, siswa merasa relevan dan memiliki tujuan yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa.
Yang ketiga, tugas perancah, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari waktu ke waktu. Yang keempat, bersikap transparan tentang instruksi dan harapan penugasan. Menurut Winkelmes, studi telah menunjukkan bahwa tugas yang transparan mendukung siswa untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Oke. Okay, the next material will be explained by Diki. Diki, time is yours. Okay, next material, please. Next material, please. Okay. Consideration for making assessment more effective and meaningful for students. Step 1, explaining what you want students to learn in order to decide how best to measure whatever students have learned. And then step 2, using Bloom's revised taxonomy, download the reverse Bloom's taxonomy to check if your assessment is a fair and reasonable measure of your desired learning outcomes. Jadi langkah 1 itu menjelaskan apa yang Anda ingin siswa pelajari untuk memutuskan cara terbaik mengukur apakah siswa telah belajar, apakah siswa revisi untuk taksomoni Bloom yang direvisi untuk memeriksa apakah tugas penilaian Anda adalah ukuran yang adil dan masuk akal dari hasil belajar yang Anda inginkan. Next slide, please. Next material, please. Example of designing assessment program for a speaking class. First, the use of assessment for assessing students' broad speaking skills. And then 2, assessment instruction. Students are required to perform 10 minutes oral presentation, consists of 8 minutes of presentation and 2 minutes of discussion time, and the topic is free. Presentation is delivered by using PowerPoint or overhead projector to a large number of students. The test will be held in 2 times meeting, and then 3, scoring assessment. Jadi contoh merancang program penilaian untuk kelas berbicara. Yang pertama itu penggunaan penilaian untuk menilai keterampilan berbicara siswa secara luas. Dan kedua itu instruksi penilaian mahasiswa diwajibkan untuk melakukan presentasi lisan selama 10 menit, terdiri dari 8 menit presentasi dan 2 atau overhead sesuai teman. Next material, please. Material. And fully
appropriate. Research with flexible and minor occurrence. And for pronunciation, pronounce word correctly, articulate clearly, intonate appropriately. Okay, next material, please. Next, 10. Hmm. Please one. Contribution, task presentation was organized logic and reason. Okay, next material. Level 2 rating point. Well, criteria on and score 5 points. Then two initial PG criteria of very good and score is 5 points. And then three initial G criteria of good and score 3 points. And then for initial H criteria of satisfactorily and score 2 points. And then last initial P criteria of poor score 1 points. Okay, I think enough for this presentation. Back to moderator, Smita Marisol Tami. Okay, thanks for the explanation, Diki. Well, I think enough. That was the presentation. We can expand. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.